محمد मदरसे उलूम इस्लामी में बच्चों की तरबियत के हवाले से उनको तरगीब दिलाने के लिए हम मुख्तलिफ प्रोग्राम रखते हैं और प्रोग्राम के मुख्तलिफ नाम भी हैं। जो कुरान और मफ़ाहिम कुरान के ऊपर काम कर रहे हैं उनको हमने एक से बेहतर एक का नाम दिया हुआ है, और जो सीरत अइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम पर काम कर लेते हैं उनके लिए हमने सितारों के रफ्तार नाम दिया हुआ है, और दुरूस अहादीस के लिए हम गोहर नायाब की जुस्तजू। तो आज इंशाअल्लाह हम गोहर नायाब की जुस्तजू के हवाले से ही गुफ्तगू कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास वक्त की कमी है। और गोहर नायाब की जुस्तजू में एक अनवान है वाजिबात सभी, बच्चों की जो जिम्मेदारी है, और वो तकसीम है इनफरादी जिम्मेदारी, वालिदैन के साथ उनकी जिम्मेदारी, मुअल्लिम के साथ उनकी जिम्मेदारी। लिहाजा मैं इनफरादी जिम्मेदारी के अनवान से हदीस पेश करने के लिए दावत दूंगा इरफान सादरी और अली रजा बुस्तानी। उनकी इस्तकबाल एक सलावत के जरिए कर लेंगे। बावज़ बुलंद सलावत सल्ली अला मुहम्मद। محمد وآل محمد صلوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام يتعلق بواجبات الصبي الفردية، ومن واجبات الصبي الفردية النظم في الأمور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الإمام علي عليه السلام من وصية له للحسن والحسين عليهما السلام لما ضربه ابن ملجم لعنه الله: أوصيكما وجميع ولدي وأهلي ومن بلغه كتابي بتقوى الله ونظم أمركم. ومن واجبات الصبي الفردية النظافة. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: إن الإسلام نظيف فتنظفوا فإنه لا يدخل الجنة إلا نظيف. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: تنظفوا بكل ما استطعتم فإن الله تعالى بنى الإسلام على النظافة. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. ومن واجبات الصبي الفردية غسل اليدين قبل الطعام وبعده. الإمام علي عليه السلام: غسل اليدين قبل الطعام وبعده زيادة في العمر ويجل البصر. ومن واجبات الصبي الفردية السواك. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: استاكوا وتنظفوا. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بالسواك فنعم الشيء السواك. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: من الفطرة المضمضة والاستنشاق والسواك. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: نظفوا لساتكم من الطعام واستاكوا ولا تدخلوا علي فخرا بخرا. ومن واجبات الصبي الفردية غسل اليدين قبل النوم. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من بات وفي يده غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: إذا نام أحدكم وفي يده ريح غمر فلم يغسل يده